Всем привет! Как поживаете? Все нормально? Você sabia que no russo existem vários verbos estudar ou aprender? Sim, isso mesmo. E como você deve estar suspeitando, os alunos vivem fazendo confusão com eles. Учить, учиться, изучать. É uma confusão, mas vamos resolver tudo isso agora mesmo. Depois desse vídeo, você nunca mais vai ter dúvidas em relação ao uso correto dos diversos verbos estudar que existem no russo. Vamos começar pelo clássico verbo изучать. Изучать. Um dos primeiros verbos a estudar em muitos livros e manuais de língua russa. Esse verbo é estudar mesmo, apesar de muitas vezes ser usado para se referir a um estudo mais aprofundado, uma coisa mais profunda, um estudo mais a fundo de algum assunto. Vamos ver como esse verbo conjuga. Я изучаю, ты изучаешь, он, она изучает, мы изучаем, вы изучаете, они изучают. O aluno de russo pode dizer Я изучаю русский язык, no sentido de que estuda a língua russa. Por exemplo, студенты в университете изучают русский язык. Os estudantes na universidade estudam a língua russa. Ou outro exemplo, чтобы понять Бразилию, нужно тщательно изучать ее историю. Né? Então, para entender o Brasil, é preciso estudar a fundo a história dele. Né? Чтобы понять Бразилию, нужно тщательно изучать ее историю. Então, apesar de ter essa carga, esse sentido de um estudo mais aprofundado, mais profundo, nada impede você de usar esse verbo para dizer que você estuda russo, por exemplo. Esse verbo também é muito usado no vocabulário científico, por exemplo, para dizer que os cientistas estudam alguma questão, alguma instituição de pesquisa científica estuda algum assunto. Na primeira, ученые изучают геном человека. Ученые изучают геном человека. Os cientistas estudam o genoma humano. Ученые изучают методы восстановления мозга. Ученые изучают методы восстановления мозга. Os cientistas estudam os métodos de recuperação do cérebro, de reconstrução, reconstituição do cérebro. Nesse tipo de contexto, usar qualquer um dos outros verbos estudar que veremos a seguir não combinaria muito bem. Nesse tipo de contexto, devemos sempre usar изучать, ou seja, porque os cientistas, as instituições científicas, elas fazem um estudo mais aprofundado de alguma coisa. Então, nesses contextos, é melhor mesmo usar изучать. Изучать. Depois, temos o par polêmico учить e учиться. Учить e учиться. Par polêmico porque gera muita confusão nos alunos. Você não é um aluno de russo de verdade se em algum momento já não confundiu eles entre si. Antes de mais nada, vamos conjugar cada um desses verbos. Vamos começar com o verbo учить. Я учу, ты учишь, он, она учит, мы учим, вы учите, они учат. E agora vamos conjugar o verbo учиться. Я учусь, ты учишься, sim, tem que fazer esse monte de som chiado. Ты учишься, учишься, он, она учится, мы учимся, вы учитесь, они учатся. Bom, vamos começar a nossa explicação, vamos começar a desenrolar essa história com o verbo учить. Учить é estudar, mas um estudar que precisa estar associado a um tema, uma matéria, um assunto. A estrutura é Я учу что. Я учу что. Eu estudo o quê? Я учу что. E o que eu estudo precisa ir para o caso acusativo, caso número 4, né? Винительный падеж, tá? Caso acusativo. Se você ainda não entende bem o que são os casos, vou deixar um card aqui com um vídeo onde explico isso com detalhes. Então, por exemplo, um estudante de russo pode dizer Я учу русский язык. Я учу русский язык. Eu estudo a língua russa. E nessa situação, ele é praticamente igual ao изучать. Я учу русский язык. Я изучаю русский язык. Ты учишь математику. Ты учишь математику. Você estuda matemática. Он учит географию. Ele estuda geografia.
Мы учим литературу. Nós estudamos literatura. Então, учить что, estudar o quê? Tem que estar associado a um assunto e nessa situação ele é praticamente igual ao изучать. Я учу русский язык, я изучаю русский язык. Mas, se você não colocar depois desse verbo um assunto, uma matéria, a situação muda completamente. O que acontece é que esse verbo pode ser usado também como ensinar. A estrutura vai ficar assim. Учить кого, ensinar quem, учить кого, чему, o que, tá? Então, учить кого, чему, ensinar o que para quem? Учить кого, чему. Então, vamos ver isso na prática. Vamos imaginar um exemplo, né? Это Ольга Михайловна. Vamos imaginar, né? Давайте представим себе, что это Ольга Михайловна. Vamos imaginar que essa aqui é a Olga Михайловна. Então, это Ольга Михайловна. Она будет учить вас русскому языку. Tá? Então, essa é a Olga Михайловна. Ela vai ensinar russo para vocês. Она будет учить кого? Вас. Вас она будет учить. Она будет учить вас. Чему она будет вас учить? Она будет учить вас русскому языку. Então, ela vai ensinar russo para vocês. Она будет учить вас русскому языку. Еще пример, mais um exemplo. Это мой старый преподаватель. Né? Esse é o meu velho professor. Это мой старый преподаватель. Он учил меня математике. Он кто? Он учил кого? Меня. Чему он меня учил? Он учил меня matemática. Чему? Matemática. Nesse tipo de contexto, o verbo учить pode ser trocado por обучать, certo? Então, учить, nesse tipo de contexto, pode ser entendido como ensinar, e como ensinar ele pode ser trocado pelo verbo обучать, tá? Обучать. E esse verbo обучать conjuga da seguinte forma. Я обучаю, ты обучаешь, он, она обучает, мы обучаем, вы обучаете, они обучают. E esse também é o verbo ensinar, puro e simples, tá? Sem qualquer outro sentido, tá? Então, это Ольга Михайловна, она будет учить вас русскому языку. Ou, это Ольга Михайловна, она будет обучать вас русскому языку, tá? Она будет учить вас русскому языку, она будет обучать вас русскому языку, tá? Nesse caso são sinônimos. Это мой старый преподаватель, он учил меня математике. Это мой старый преподаватель, он обучал меня математике. Visto isso, vamos falar agora do verbo учиться. Учиться. Esse verbo sempre vai estar associado a um local, uma instituição de ensino, e vai significar algo como receber formação, cursar. Então, учиться vai estar sempre associado a uma instituição de ensino, um lugar, где, certo? E vai ter o sentido de receber uma formação, ser ensinado. Por exemplo, Иван учится в университете. Иван учится в университете. Ou seja, o Ivan estuda na universidade. Tá? Ele está cursando a universidade, ele está recebendo uma educação lá. Он учится в университете. Por exemplo, né, вы учитесь в институте. Né, vocês estudam no instituto, vocês estão cursando o instituto, vocês estão estudando, indo lá para receber uma formação. Então, учиться всегда где? Учиться где? В университете, в школе, в институте. Хорошо? Então, é esse sentido, no sentido de onde, em qual instituição você está estudando, né? Где ты учишься? Onde você estuda? Где ты учишься? No sentido de em qual instituição de ensino você estuda, né? Então, я учусь в университете, я учусь в школе, ну и так далее, né? E assim por diante. Mas e se tirarmos, se desassociarmos esse verbo da pergunta где, onde? Ele também vai passar a ter outro sentido, o sentido de aprender. Então, por exemplo, мы всегда учимся на ошибках. Мы всегда учимся на ошибках. Nós sempre aprendemos com os erros.
В 9 лет я учился кататься на велосипеде. В 9 лет я учился кататься на велосипеде. Aos 9 anos de idade, eu estava aprendendo a andar de bicicleta. Он очень долго учился играть на гитаре. Ele aprendeu por muito tempo, treinou, estudou por muito tempo a tocar violão, aprendeu a tocar violão. Agora vejam só que interessante. Я вас учу русскому языку. Я вас учу русскому языку. А что вы делаете? Что вы делаете? Вот сейчас, что вы делаете? Вы учитесь. Vocês estão aprendendo. Вы учитесь. Vocês estudam. Vocês estão aprendendo. Я вас учу, а вы учитесь. Я вас обучаю, а вы учитесь. Университет вас обучает. Университет вас учит. А вы в университете. Вы учитесь в университете. Университет вас учит, а вы учитесь в университете. Вот что вы делаете в университете? Что вы делаете? Вы учите математику, вы учите географию, вы учите русский язык. Школа. Школа вас учит, она, школа, вас обучает. В школе преподаватели учат вас, они вас обучают математике, географии, русскому языку. Вот. Вы учитесь в школе. Вы там в школе, вы учитесь в школе. Вот. И, не знаю, еще пример. Жизнь тоже вас учит. Вот. Жизнь тоже вас учит. Вы учитесь на ошибках. Вы все поняли? Надеюсь, что dá. Um pouquinho de prática de russo aí para vocês ao vivo. Bom, espero ter ajudado vocês a se desenrolarem com os verbos estudar no russo e espero que vocês estejam entendendo melhor esse idioma, e esse assunto agora. O idioma russo, no caso. Espero que vocês estejam entendendo melhor o russo e estejam entendendo melhor esse assunto. Um forte abraço, до скорой встречи, учите русский язык, учите, давайте, пока.